Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ami ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ala mi bi duma dunya ba injira ana. Le 2 juillet 2021. Ami ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Biye jumaye biye la horma doyi. Biye dum barika ma baye biye do jabi doyi biye ala wele doyi. Ami ala deli ani ala batu minnu kɛ bi ala k'a bɛɛ minɛ ani ala wele fɛn fɛn kɛ bi ala k'a bɛɛ jaabi bi dugu jɛra ka hami minnu to an kan n'a tile binnen cɛ ala k'a bɛɛ dilan bi dugu jɛra ka kamanagan fɛn fɛn to an kan n'a tile binnen cɛ ala k'a bɛɛ wuli bi dugu jɛra ka se o se to an bolo n'a tile binnen cɛ ala k'a bɛɛ jidi ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ an lajɛbagaw an b'o kɛrɛnkɛrɛn k'aw fo ni silamɛya ka folikan ye ala sɔnna an ma kɔnɔ video in ka janya kosɛbɛ ka da wagati n'a cogoya kan alhamdulillah an ka karamɔgɔba n'an ka imamu n'o imam Musa Bala Keita imam Mahi Watara ale ka nayibu don ni mɔgɔ min bɛ Mahi Watara ka video suit a bɛ wajulu minnu kɛ ka sɔrɔ kutuba tɛ i n'a fɔ tafsiru walima n'u bɛ ka wajulu kɛ fan wɛrɛ fɛ a ka ca la i bɛ karamɔgɔba in i b'a sirilen sɔrɔ Mahi kɛrɛfɛ ale de bɛ mɔgɔw lasigi ni ne ma fili ni Mahi fɛnɛ tɛ yen ale de bɛ Mahi nɔ la ala sɔnna kun na an y'a ka video dɔ lajɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ ka kutuba de kɛ a bɛ ka video in kɛ kutuba la ne kɔni m'a dɔn video in kɛra wagati min na mais ne ye video in lajɛ kunun de a bɛ se ka kɛ a kɛra juma tɛmɛnen parce que n y'a ye kunun de o hukumu kɔnɔna la an ka karamɔgɔba n'an ka alimami n'o ye Musa Bala Keita n'o ye imam Mahi Watara ale ka nayibu ye a bɛ ka kuma laturu haramuya a n'a kafiriya kan hakili la an caman ye video in lajɛ a bɛ ka kuma cogo min na n'i y'a kuma cogo lajɛ ani k'a ɲɛda yɛrɛ lajɛ a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ tɛmɛ a ta in kan an y'o de fɔ wa abiyaw sigilen tɛ foyi la ni masigi ninnu kɔ k'u ɲɛ kumu ko sɛbɛko ka ko masigi ka maa mun dɔrɔn k'a di mɔgɔw ma alhamdulillah an bɛ wagati min na sisan o kuma tɛmɛna n'i bɛ kuma dɔrɔn ɲɛ kumu tɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ni kuma ye tɛ k'i yɛrɛ fariya ni si tɛ an mago bɛ ka min bɔ i da kɔnɔ de an mago bɛ kumakan in de la i bɛ k'a fɔ ni geste min an kan tɛ ni si ma an kan tɛ ni si ma kumakan min bɛ ka bɔ i da tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa an kan bɛ o dɔrɔn de ma alhamdulillah a ka kuma cayara kosɛbɛ mais ne yɛrɛ min lajɛ a bɛ taa bɛn 17 minutes ma mais a ka ca n'o ye mais n ye lajɛli min k'a la o kɔnɔna la fili caman bɛ kuma ninnu na minnu tɛ sen sɔrɔ fiyewu a bɛɛ ye kuma bila ni kuma baara to ye an bɛ min fɔ lajɛbagaw ye an kana jigi an ka alimami na parce que ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ min nɔ na Mahi Watara o fɛnɛ ka baarada ye nin sugu de ka kuma dilan k'a masquer k'a cɛ ɲa k'i ɲɛ kumuti an karamɔgɔ ni ala ma hakili ɲuman di ma dɔrɔn i bɛ tunu donc o ka nɔnabila n'o y'o ɲɔgɔnna ladege a m'a suɲɛ bamananw ka zana don ko n'i ye bere da fali kun k'o ye dakɔrɔ ye nka n'i ye biɲɛ gɛn fali la o ye dakɔrɔ ye donc walasa dɔrɔn aw kana na tromper an bɛ kuma o de kama n tɛ n y'a fɔ ye mɔgɔ dama ka don ninnu da la walahi k'i b'u jaabi alhamdulillah an ye point naani ta a ka kumakanw na an bɛ fɛ ka kuma minnu kan a point fɔlɔ a ko laturu ye kafiriya ye ni laturu dara sara i bɛ tila ka silamɛw de ye k'ala ka hinɛ la k'a man ka kɛ a ko n'i y'a lajɛ laturu haramuya n'a dagali yɛrɛ ko ni Mali yɛrɛ tɛ k'i tɛ dɔnnibaga si ye k'a fɔ ko laturu bɛ daga ni Mali yɛrɛ tɛ diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ bɛnna kan ko laturu ye haramu ye fo Mali dɔnnibagaw alhamdulillah an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka o kuma in na diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ ka bɛn a kan ko laturu ye haramu ye o se ka laturu kɛ haramu ye o an ka kɛ hali Mali dɔnnibagaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fara diɲɛ dɔnnibaga tɔw kan ko laturu ye haramu ye k'a sɔrɔ kira m'a fɔ haramu don o tɛ laturu kɛ haramu ye
diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ ka fara Mali dɔnnibaga bɛɛ kan nin bɛɛ ka bɛn a kan ko laturu bɛ bɛn o se k'a to laturu bɛ bɛn fo k'a sɔrɔ kira de y'a daga sariyatigi ye kira de diɲɛ dɔnnibagaw ye min fɔ an kan t'o ma kira ye mun fɔ anw kan b'o di ma yalima kira ye haramuya fɔ a fan jumɛn kuma in daminɛ ni bi cɛ k'o de ka o kuma in de ka fɔ an ye a tɛ ka se ka fɔ kira ye kafiriya fɔ a fan jumɛn a kuma daminɛ ni sisan cɛ k'o de ka fɔ o tɛ ka se ka fɔ a ye musirikuya fɔ a fan jumɛn kuma in daminɛ ni sisan cɛ ko k'o de ɲɛfɔ a tɛ ka se ka ɲɛfɔ wallahi a tɛ yen n'i y'a mɛn i b'a fɔ a bɛ yen a tɛ yen de a bɛ bɛn dɛ a y'o de fɔ haramu don a m'o fɔ donc k'a fɔ diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ bɛnna nin kan fo Mali karamɔgɔw alhamdulillah o b'a yira ko Mali karamɔgɔw bɛ tiɲɛ de kan olu bɛ tiɲɛ de fɛ olu bɛ tiɲɛ de fɔ o b'o de jira an na u b'an ka kunnawolo fɔ k'an ka kunkɔrɔta fɔ o y'a ka point fɔlɔ ye k'a fɔ diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ bɛnna kan ko haramu don o se k'a kɛ haramu ye en tant que kira m'a fɔ haramu don sabu kuranɛ yɛrɛ ko ten wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kira de tɛ kuma kunfɛ tɛ bɛɛ bɛ fili donc kira ma haramuya fɔ an ye a ye dagali de fɔ an ye o de ye kuma waliwali ye ala ka hakili ɲuman di an ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul o ye point fɔlɔ ye point filanan a ko ko laturu haramuya k'o bɛ kuranɛ fan bɛɛ fɛ a bɛna sura dɔ kalan ye aya suratul maida a bɛna aya dɔ kalan ye suratul maida kɔnɔ wala ko innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani kala ko azlamu min bɛ ni aya in na ko ala ko de ye laturu ye ko sitaniya baara don ko haramu don k'a tɛ bɛn o de kama n b'a fɔ aw ye esike tiɲɛ yɛrɛ la ninnu yɛrɛ bɛ tafsiri dɔn wa a bɛ ne kabakoya dɛ esike tiɲɛ na u bɛ ka tafsiri min fɔ mɔgɔw ye esike o b'a dɔn wa n'ale ka alimamu mana kuma n'o ye mahi o bɛ tafsiri tura a kun kan ale yɛrɛ taar'i jɔ kutuba la kira jɔyɔrɔ la ka tila k'a tura a kun kan nta a yɛrɛ b'a dɔn a yɛrɛ ni ala cɛ ko laturu tɛ mɛ a ko nin yɔrɔ la ko laturu koloni a y'a bɛɛ fɔ sa ka tila k'a fɔ tuguni ko kalabila nin bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin kuma kelen de fɛnɛ la ala ka hakili ɲuman di an ni silamɛw ma an bɛ min fɔ an ka alimami ɲɛna an ka sɔn a ma k'a fɔ nin aya in kan bɛ laturu de ma an ka sɔn o ma ne tɛ sɔli k'o la mɛ n bɛ fɛ ka question jumɛn d'a ma ala ko innamal khamru a ye gulɔ fɔ nin yɔrɔ la yalima ni mɔgɔ min ye gulɔ min ye kafiri ye wa mɔgɔ min mana gulɔ min ye mushriku de ye wa an b'o jaabi d'an ka alimamu ma parce que azlamu ni gulɔ ko kuma nin bɛɛ bɛ aya kelen de kɔnɔ ala ko k'a bɛɛ sitaniya baara ye komi ale azlamu kɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ laturu ye an b'a fɔ an sɔnna mɛ ni mɔgɔ min fɛnɛ ye gulɔ min o tigi ye kafiri de ya mɔgɔ min mana gulɔ min o tigi ye mushriku de ye wa gulɔmina mana sa seli bɛ k'a su kan wa seli tɛ k'a su kan gulɔmina mana sa a bɛ fɔ k'ala ka hinɛ la wa walima a tɛ fɔ k'ala ka hinɛ a la an b'o jaabi d'an ka alimamu ma k'a ka sabali ala yɛrɛ kama diinɛ tiɲɛ dɛmɛli kama k'a k'o jaabi di silamɛw ma walasa an ka se k'o faamuya nin yɔrɔ la o ye a ka point filanan ye a ko point sabanan a ko dɔnnibaga bɛɛ ye laturu kɛ haramu ye ko kuma tɛ malikiya yɛrɛ kɔni ma ko malikiya tɛ anw fɛ yan ko yɛrɛkiya de bɛ yan awa a bɛ a mana koro fɛn fɛn mana bɛ a da ma a b'a bɛɛ fɔ misi tɛ baasi ye min y'i ja a bɛɛ fɔ wa an b'a bɛɛ wuli ko malikiya tɛ yan ko yɛrɛkiya de bɛ yan an b'a fɔ a ye malikiya bɛ yan a sɛbɛ sɛbɛ ni malikiya tununa wallahi cɛw bɛ yan minnu bɛ malikiya labɔ k'a di mɔgɔw ma o bɛ yan n'a t'ale bolo a bɛ anw bolo malikiya ale t'a dɔn de n tɛ malikiya bɛ yan a ka kuma bɛ laban ni jumɛn ye a ko malikiya yɛrɛ ye laturu haramuya o kuma in kun y'a kabakoya n'a kun danna o dɔrɔn ma nka a bɛna mun fɔ ko malikiya kitabu dɔ bɛ yen nɔ ko irisala dɔw b'a wele ko arisala ko babu fɔlɔ yɛrɛ k'an k'o kalan k'o lajɛ ko bɛ ka laturu ko kuma bɛɛ walawala k'a ban pewu hali ni kuma in diyara an ye sa
sabula na sura kitabu kuma fo ni ko malikiya la mi tunamba fo malikiya kitabu jumena amina nyakami ma e kitabu yere ta to ma malikiya kono ka alhamdulillah no ngai malikiya arsala fle kumi an yini kalamena doni sabini me ko fara la ayemandi ko sebe me ay kitabu mfo ko risala do ba wele ko samaradan afleni ay babu mi famina babu imbo ka akala sena babu infiye de kacha no ta balamina bekala laje ba bekala me no sorola olu minnu ga mugo ke kafiri ni kuma imbe ko lu de dokoya walma be ga latru dolo de dokoya be ga juze ira ni ala changa tabulo ko boy kanini no boy anga karamogo minanga limamba miya kuma fo are ka juze amana ke page mina afina ka boko kalangu me parce que nimna kala o ka korofo kuma le duga ba kono ne maya kono mina kila ka kala abe fami fe kuma le ko aba kono ka boko fenefo doni golontige wati temena jangu ni ko kitabu ka babana ame do akono telala sabu babu fiye kacha mko so anga se ga be fo inshallah. Amma fongo Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. Sabu hikma doye don mako ko nimna kitabu kalandam ne be soli kira kande ka do kitabu kono. Ngandibna Qur'anere kala ibe a'udhu billahi minash shaitonir rajim fo ka bismillahir rahmanir rahim fo ka Qur'ane damne. Mais nibna kitabu kalandam ne ibe soli kira kan ka kitabu kalandam ne don an solla kira kan. Babu follow fle peut-être indaro téléphone chuga kama no asura bina yede sa parce que wala je no asura bi babu follow do kwa no asura bi no kone hakila kanga ere babu follow do kwa arsala konnala wala na hakila bisonga yi me na mo yote bashi na asura mfene bega atura kun ofene ga boka nyefo babu follow ako babu ma ako ni fen bunda ye abina fen bunda lankale anye tantikul alsinatu nenka nga kuma ni fen modeli minu ye adamadin ka min fo idala tantiku bihil alsinatu nenka nga kuma ni fen ye watata kidhul afidatu ani duskun yere ka nga min mira duskuna min wajib umuri dunya nati anga jinye kunya olu wajibiya fenuna anga nyenema ya wajibiya fen duskun kan ga miri fen minuna ani nen kan ga fen minu fo ka bi fe ko wala nye ni bonda en kono ago min zalikal imanu ko limania mi flere bil kalbi duskun kan ga limania miri a duskuna kuma be duskun kan ga ke limania join wa nutku ko limania kuma kan ga fo bil lisani ni adamaden nai anna allaha ka fo ala yere mi flene ilahun ala yemadi wahidun ma kelendo la ilaha ma fushite ghayruhu namakeni alaye wala shabiha bonyogon fente lahu ala la fo in ala tekele wala nazira sinate lahu ala la wala walada dinte lahu ala bolo wala walida bangi baga fenete no imasa chemana musuma lu fenete lahu ala bolo wala sahibata jenyogon musuma no ifuru musote lahu ala bolo wala sharika jenyogon chema no itiriya sira ni balima sira ote lahu ala bolo laysa li awwaliyatihi ibtida'un kuddamne waqati te ala ka famayala wala li akhiriyatihi inkida'un ko bankuma fenete ala ka masayala la yablugu kunu hasifatihi alwasifuna kum mangutu kelawte ala mangutu kasi adana mangutu fenfe fo ala ma ibi da sagode fo me ala mangutu kasi adana ko tesekake mena borala la yidna mangugo mangutu iba do ba fo yin danteme ina fa anklo wala chugum na me mangutu fenfe jaiben be fo ala ma me ala beni sanfe la che wala yuhitu bi amrihi almutafakiruna kumiri bago fene tella meleki ala ka kunyawla I miri choko ka fo ibise ala ka kunya yere dana kika miri to so ya tabirul mutafakiruna bi ayatihi ngamiri bago wu miri ni ala ka kabako yi ani ala ka ayawi wu miri okona ala be kabako minu ka wu miri ola
wala yatafakaruna fi mayyati zatihi nga ulutu miri ala yere jati yere la ala mu fen sugu de mu fen sugu ya do ulutu miri o yere la parce que miri to fen so wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ko foite ko bi se gal lamene ke ala ka dunya ko mo ko shito don illa bima sha'a foni ajara ala yere ye ka fen min dunya di mo ko ma o juma yotel la duru ya ma shita ala ka fen dunya o don ala ka dunya ma shita don fona jara ala yere ye ka fen min dunya di mo ko ma o bete la duru don ala ye minu kanu ka di olu malu de ba don ntene yere ta don wa olu yere ta don nga ala ye do kanu ka dunya di olu malu de ba don wasi'a kursiyuhu ko kursiyu yiri walendo as-samawati sangolo la wal arani dugolo ko kursiyu ka boni sangolo ni dugolo flape wala yauduhu hifizuhuma nga sangolo ni dugolo fla olute giriya ala mala de be ga flabe koloshi ka flabe mine wa huwa ala yere al aliyu ala masakoro tale al azim masabadu fen ka jane amantin naja nyogo no feri fuka doni kuma mi fura ta kono di ata kono e galone tige agabo ka nyefo na be fami fe kama ka janko sebenere kan na kalanda mnesa me gantelia kurige nga o ga ere kana temeka al khabir al alim ala doni masai al khabir dugule masadu al mudabbaru kudabali masadu al kadiru se masadu as-sami wala meni bagai al basiru yeli bagadu al-ali ala masakoro tale al-kabir ala masabai wannahu ala yarami fle fawqa arshihi abil larshi de sanfe al-majid larshi mi larshi bilbili bizatihi ala yare jati de wa huwa ala yare fi kulli makanin ga abe yoro bela bi ilmihi na ka dunya di aka dunya bi jinye c'est-à-dire fam befe wa ka dunya abe jinye abe fembe kalama khalaqal insana ay admadinda wa ya'lam ma ala be fen don to waswisu bihi nafsu admadin ni me waswasu ni fen ala ba bedon wa huwa ala yare akirabu ala kasuru ilahi kata admadima min hablil waridi katame ikan ani kan fasaka ko ala kasuru anaka teme okan wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha ko yiri fura foi te bini dukolo sanfe kala ba be kalama wala habbatin fi zulmatil ardi ko suma kise kelen tebi dugolo dibila shu dibi finta fu alaba dogo ni suma imbe ni dibina wala ratibin fen kenete dugolo san vala temin don wala ya bisin fen jalan yerete ala temin don illa fi kitabin ko ni bebe kitabu de kono mubinin kitabu min bangene do alal arsh istawa ala kasi kenyogwara larshi sanfe wa alal muluki hita wala kasi kera kaka famaya lamileke wala hul asmaul husna ko to chenyu be alala wa sifatul ula mangutu kortalun ulufne be alala lam yazal alam mawlifio bi jami sifatihi nan mangutu bela jaliye wa asma'i ana to be ta'ala lam ngasikoro talunu anta kuna sifatu alam mangutu katake makuluka tan dafen no fe kala mabe alabe mangutu ni mangutu mi ani to minu me fo alama ko ti soro dafena wasmahu ani ala yere to muhuda satan ko e sindil fen mo ko do lawte kalama Musa ala ya Musa kuma nyogo yanu nabila ya Musa bi kalami hinaka kuma alizi ala huwa o sifatu zatihi ko e mangutu jati yere la khalukun ko dafen foite min khaliqi ala ka dafena watajala ala ka se bonyana lil jabal kulu sanfe akumana Musa fe kulu sanfe ka se bonyana o kulin kan fasora o kulin labana dakan ka mugu ka karikari min jalalihi ala ka bonya kama kulin karate wa anal qur'ana igaro ko qur'ana min bambulo kalam allahi ala kuma kandido laysa bimakulukin ko qur'ana inte da fenye ko ka kuma kando faya bida ko kuma kan imbe korwal ma de ba wala sifatan kum mangutu fenete limakulukin da fen do de fe fayan fada ko be ba wal imanu kulli mania bil qadari ni alakal latigay khairihi latigay herma wa sharihi ani latigay toroma kulwihi atimima wa muriha na kunama
wa kullu zalika ko ni kelengelen bela jale kadi kadarahu Allah ala de ni bela tige arabuna ala mi on daba alai fen fen ban soro a herma na toroma akuna mana timima ko ala de ya bela tige ala de an daba alai wa makadurul umuri ko kunyo ayulu latige biya di ya gaseba ya bolo kono wa masdaru hanika ko laban an kado hikaba ka kitu fenala naka latige alima ala e doniyali ke kula shay'in fen kelengelen bela jalena kabla kaunihi ka ko keli nyala di bodo fajara ala ka sebulila ala kadiri hakal latika kan la yakunu min ibadihi qawlun ko kuma kan te jono fe wala amalun mogodo te bara yereke illa wa kad kadohu foka surebe kuma min fo wal maybe bara min ke ala di ulatike wasabaka ilmuhu ala ka duniya kona bihini oyi ala ila kunu ya alam man ala be mugodon khalaqa ala mawum madala ba bedon wa huwa ala yarade allatifu ala hina masai al khabiru dugule masadu yudulu man ala be mugolla fili yasha'u mugami yaja fayagzuluhu abe mugolla mawya bi adli hinaka ladriyai wa yahdi man ala be mugokanda yasha'u mugami yaja ala kana ukanda fayuwafiqu abe mugobbe nyoga fene bi fadil hinaka samandiyai fakulu muyasarun kun nogoya kelen be bi taisirihi obegani ala di kan nogoya ilama kata fema sabaka min kona min ilmihi ala ka donina wa kadarihi anala ka latigela min shakiyin mogo kunango ala de bodon aw sa'id walma mogo kunandi ala de bodon ta'ala ala min asigoro talinu an yakuna fi mulukihi ma ko fenga ke ala ka famaya kono la yuridu kala to la nyine femse ganen aw soro chukum na ka fo ko nyogona dogala sura ka fangala ko tala ga lanyine ato tegere aw yakuna la hadian hu ginan walma mogodo ka ke ala ka dali kono kibse ka nya ala yere di ko tei aw yakuna khaliqun walma dabaga do ka soro li shay'in fendola ka soro ala te ko tei illahu afuna kara ala di fembe dabagai rabbul ibadi ko jon daba ala du wa rabbu a'malihim anga barakata ulu fene tikido wal muqaddiru kullatige li harakatihim an adama dunga yelema chuguyala wa ajalihim anuga tijalnu wushi hakeni bebe ala bulu al ba'isu ala de chilige rusulu chiduna ilayhim kata adama duma li kamatil hujjati alaihim mugoso kadalu de jo adama dunka ayenike ayin dabla chidun na kunye kano de nyafu anyana ngoso la haran kan na fokan kunta kalama suma ko fe khatama risalata kai chidinya dafa wani zarata kallasrani fene dafa wan nubuwata kan nabi nyuma yere fene dafa bi muhammadin ni ala kirai nabihi ala kira nyanga nabi nyuma sallallahu alaihi wasallama kishi annema wala kirakan faja'alahu ala kirake akhiral mursalina chidun labai bashiran ay ala kirake niso jabagai wa naziran kake lasran bagai wadda yan ka ala kirake woleli bagai ila allah kata alama mobege chokodi bi iznihi ni ala yere ka jain wasirajan katila ka ala kirake fitna yele no ye limeriye muniran limeri min noro bolendo na te duko fiyo wa anzala alayhi alkitabahu fa yaga kitabu jigin ala kira kan al hakima kitabu min cheka ina be kiti nyimon ke mo woni konche wa sharaha bihi dinahu ay dine ayega dine ya wala ni o kitabu yi al kawima dine mi klenendo wa hada bihi asirato ay mo kana ka blasira kanu kitabu fenayi al mustaqima sira mi klenendo wa anna sa'ata yakadu alkiyama waqati atiyatun ku aben nali la raiba sika fuite fi halahara kuina wa anna allah yakadu ala yabu asman ala be mughallawli yamutu abe mugami faqa bikla kilawli kama bada ahum inafu ay anda chuku minade ya udu na ban la siki o chuku kelena wa anna allah yakadu ala yare subhanahu sanya bi alai do afa li ibadihi almu'minina alhasanati kumuminu kan nyuma kelun ko abu wojidi nyuru mana nyuma ya minke ala bo wojidi ko baraji chaya ka duma wasofa halahum bi tawbati nu ye juguma mi feneke ka tubi ka segu ko abikla ka yafa umma wa utubi kama an kabairi sayati be jurumu ba minu ke kabaira jurumu ba minu be nu bolu ke ala kan kishi wa fo jeneya
i b'a fɔ gulɔmi i b'a fɔ galontigɛ i b'a fɔ soviyeta ninnu u b'o jurumuba minnu kɛ n'u tubira ka segin u kɔ ko ala bɛ yafa u ma o jurumuba ninnu na wa ghafara lahum sawaira ko jurumu fitinu a bɛ tila k'o fɛnɛ yafa u ye bijtinabila kabairi n'u ye jurumuba ninnu ye k'o to ye jurumu fitini minnu bɛ yen n'u b'olu kɛ k'a b'o yafa u ye wajala man a ye mɔgɔ fɛnɛ kɛ lam yatub mɔgɔ min ma tubi mɔgɔ min ye ni jurumuba ninnu kɛ nka i ma tubi min kabairi ka bɔ ni jurumuba ninnu na i ma tubi ka bɔ ala ko k'a b'o kɛ sɔ ira na a b'o laban ila mashatihi ka taa ka laɲini ma a ye laɲini min dabɔ ni min ma tubi n b'i kɛ tan k'a b'olu kɛ ten inna allaha i ka dɔn ala la yaghfuru a tɛ yafa an y'u sera ka mɔgɔ min ye fara ɲɔgɔnkali kɛ n'o ye kafiriya kɛ bihi ni ala ye wa yaghfuru ma a bɛ fɛn de yafa duna zalika min tɛ filankafo baara ye k'a b'o de yafa an b'u ɲininka laturuda ka filankafo baara jumɛn don yɔrɔ ma se k'a fɔ an ka taa ɲɛfɛ o kan parce que fɛn in ka jan wagati kurunna a b'o yafa liman mɔgɔ ye yasha mɔgɔ min y'a ja wa man mɔgɔ min fɛnɛ akabahu ni wa man mɔgɔ bɛ akabahu ala b'o tigilamɔgɔ ɲangata binari a ka tasuma la akira jahu a bɛ tila k'o tigilamɔgɔ bɔ min ha jahanama kɔnɔ bi imanihi n'o tigilamɔgɔ ka limaniya ye n'i ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲi n'a y'i don jahanama kɔnɔ limaniya min b'i la a bɛ tila k'i bɔ ni o ye fadikhalahu a bɛ tila k'o tigilamɔgɔ don bihi ni o limaniya in ye jannatahu a ka alijinɛ kɔnɔ tuguni wa man mɔgɔ min ya amal n'ale ye baara kɛ miskala zaratin ɲɔgɔnna la khayran hɛrɛ ko la yarahu i b'a ye wa yakhruju a bɛ mɔgɔ bɔ min ha jahanama kɔnɔ bi shafaati nabi ni nabi ɲuman n'o ye ala kira kisi ani ala kira o ka surunali do ye man mɔgɔ min shafa allahu n'ala kira surunali do o tigi ye min ahalil kabairi mɔgɔ minnu b'a la ka jurumubaw kɛ o kɛbagaw la min ummati ala kira yɛrɛ mantun na wa anna allaha i ka dɔn ala subhanahu sana bɛ ala ye kadi khalaqa aljannata ala ye alijinɛ da fa a'addaha a ye alijinɛ labɛn k'a dilan k'a mara yen k'a labɛn dara khuludin k'a kɛ dunbe so ye awliyahi alijinɛ mɔgɔw ye minnu bɛ ka alijinɛ ɲini n'o y'a bisibaw ye wa karamahum a ye k'olu fɛnɛ bonya fiha alijinɛ kɔnɔ bin nazar ni filɛli ye ila wajhil karim ka taa ale ala yɛrɛ ɲɛda ma n'i donna alijinɛ kɔnɔ ale ala bɛ kira k'a yɛrɛ yirila a ye alijinɛ kɔnɔdenw bonya ni o ye wa hiya alijinɛ ale ti alijinɛ min ahabatɔ minha adama jiginna ka bɔ alijinɛ min kɔnɔ o de ko don nabiyuhu adama ye ala ka naɲuman ye wa khalifatahu ala ka kalifa fɛnɛ don ila ardihi ka taa ka dugukolo kan bimani fɛn saba ka n'o kɔnɔ fi sabiki ilmihi ala ka dɔnni kɔni na o kɔrɔ a y'a dabɔ a kama de adama de bɛna nin dugukolo in sigi ka mɛnɛ nka a y'a bila alijinɛ kɔnɔ an waati de ka se wa khalaqa nara a ye jahanama fɛnɛ da fa a'addaha a ye jahanama labɛn dara khuludin k'o kɛ dunbe so ye liman mɔgɔ ye kafara mɔgɔ min kafiriyara bihi ala ma wal hada ni mɔgɔ min kana gɛlɛyara fi ayati ala ka ayaw la wa kutubiha n'a ka kitabu la wa rusuli n'a ka cidenw na waja'alahum a ye aljahanama kɔnɔ denw fɛnɛ kɛ mahajubina k'olu sinzanya an uruyatihi ka bɔ ale ala yeli ma o kɔrɔ olu ɲɛ tɛ da ale ala kan wa anna allaha i ka dɔn ala tabaraka ala sanuyara wa ta'ala ala ka sekɔrɔ tara yaji'u ala ka se bɛ na yawmal kiyamati lahara don walmalaku ani mɛlɛkɛw sɔfan k'u bɛɛ bɛna jamakulu li ardul umami mantonw banamini ɲɔgɔnya kama mɔgɔ se ka boli wa hisabiha ani mɔgɔw ka ko fɛsɛfɛsɛli sɛgɛsɛgɛli kama i ka ɲuman ni ka juguman wa ukubati ani mɔgɔw ɲangatali kama wa thawabiha n'u baraji k'u sara u ka baraji la ani o fɛnɛ kama wa tudɔ'ul mawazinu ko mizanuw bɛna turu li wazni amali ibadi jɔnw ka baara peseli kama faman sakulati mawazinuhu ko ni mɔgɔ min ka mizani giriyara fa wula o tigilamɔgɔ hum olu de almuflihuna k'olu de bɛ niyɔrɔ sɔrɔ wa yutawna sahaifahum ko mɔgɔw ka gafe fɛnɛ bɛ d'u ma bi amalihim u ka baarakɛtaw kɔsɔn faman mɔgɔ min utiya kitabahu n'ale ka gafe nana di bi aminihi n'a kinibolo dun fasawfa sɔɔni yuhasabu ko bɛna fɛsɛfɛsɛ hisaban fɛsɛfɛsɛ la yasiran min ka nɔgɔn wa man mɔgɔ min fɛnɛ utiya kitabahu n'ale ka kitabu dira wara azoharihi a kɔ fɛnɛ kɔfɛ o kɔrɔ k'i kɔnɔ sɔgɔ ka taa di ma i kɔfɛ fawula ka ko tigilamɔgɔ yasalawna k'olu bɛ jeni sayiran jahanamaso min tɔgɔ ko sayiru k'olu bɛ jeni o kɔnɔ
wa anna siratu e gado ko siratu min filani hakunu ko siratu ko e tiyaye la harami tagama siratu min ga ko tiyando ya juzuhu al ibadu ko jome siratu intege bi kadir a'malihum nuka bara hakawi fana juna ko mogo be kishi mutafawituna amin yogon dan fi suratin najati kishi nyini kama alayhi siratu sanfa min nari jahannama gaba jahannama tasmama wa qaumun kum mogo be o jama'nu na minu be ga tagama siratu kan aw bakatuhum fiha a'maluhum kullu ka bara butu jahannama pon kono e pas ulu ka bara se kullu la teme wal iman ko kal dimania wal iman ko dimania bi hawda rasulillah ala kira ka ko kadala ko bala kira fene bolo ko e tien kishi na wala kirama taridu ummatuhu kum mantu mina kodaina la haradu la yazimu man kum qotem min qofiu shariba minhu mogom ye koin jini wa yuzdadu anhu man kum mogobe gen ka ko koin yoro la badala mogom ye dina infale wa gayara ka yelema ka ki hakilla tay ba fo habiyo ka kira ka kuma yelema kira mamin fo ko jaku ya fo ne ma fo de afla ka fo wa yuzdadu anhu man kum mogobe gen ka bo kodaina badala mogom ye dina infale wa gayara ka kila ka yelema dina jume kira yemi fo te ya ka kira ka kuma fale ka yelema ala kanu kana ne ma fo wa anna al iman igaro ko limana mi flani qawlun akuma be fo bi lisani nin nendi wa ikhlasun akala silinu graji ali fene bege bil kalbi ni duskun ne ba kala se ka ajeya wa amalun limaniya bara bege bil jawarihi ni farqoloyi yazidu kulli maniya be jidi bi ziyadati al a'mali ni bara wujidili wa yankusu limana min nagasi bin nafsi yani bara fene nagasile fa yakunu fiha an-nasu kun nagasili be limaniya la wa biha ziyaratu jidil fene be kala ni ga bara kera kanya kuma ne ga limana be jidi ni ga bara be ga nagasi limana be nagasi wala yakmulu qawlul iman kulli man yakuma kan tadafa illa bil amali fika bara dike wala qawlun ko kuma kan liman yakuma kan tadafa wa amalu liman bara tadafa illa bin yaji foga surengan ya kai wala qawlun liman yakuma tadafa wa amala bara tadafa wa niyatu ngania retenya illa bi muwafaqati sunnati foga surala kiraka sunna amgo sunna min kane fika be umma kishi na be kiraka kira ye min fo ka sore benen do ma jon bena o ma sisan kira ye min fo be bo do la trogo law me mu metaw blaka yelema la ga hagli nyuma ndama wannahu igaro ko ere nyemi la yaghfur ahadun bi dhanbin min ahli al-qiblati wa be oni jon koy la yaghfur ahadun bi dhanbin min ahli al-qiblati ko mogo be na be seliki nyashi koron fe ka tebe ka fo tigima ko kafiri do ka damu kan aga jurumun do keli kama ka fo awala kan ni jurumun na ko inke ka fo abika jeniya ke ala kan kishama abika glodemi abika shueni leke abika namara deke sadiri kwa o nyogona jurumun na ko ka fo ko kafiri do ko tebe ko fo antange atiki biseli o kiti bani ala de chese ko kiti tigebi double antange ka biseli anga keke la truka ke jurumna ko ere ke me akafira yoro e jumaisa akafira yoro e jumaisa no jurumna ko tere me anga blo mina kono ko haramu ya do me kafira yoro e jumai na ke baga biseli ka be se ka fo jogo ko kafiri du ake baga biseli ba fo jogo ko mushiri gudu imam Musa bala ketan e ko yoro minde ne akame awere dima ikme fe ka moko tromper de machite tromper ya malikia kalane ko fege mi jogo malikia kono kida wora fontaine te am tanya fe to ka chandoni wana shuhada igaro ko sadishu minu sara kiraga kelagaro la ahya un kulu nyene madu inda rabbi hubu dama yoro la yurza kuna kubika garsike waruwaha ahli sarade ko kuna ja dungo olun niu bakiyatun kulu tolendo naimatun nemalendo ila yomi yu asuna fukata si la haraduma waruwaha ahli shakawati ko kuna guya dingo olu fenenu muazibatun kulu beka nyangata ila yomi dini fukata si la haraduma wa anna al mu'minina ikado kum mu'minu yuftanuna kulu bil lajrabi fi kuburihim kaburu kono wa yusaluna bin nyinga fene yustabitu Allah ta'ala basi wanuke Bukina ma Wuli ka bukina ma dai
mais to nyini dem sen do kuma kere fa ye fa imbo ga bin kwa ambo ha to nyina am ta kana ituna ga to lase ango atogo edi wa anna al mu'minu yuftanuna kulu billahi jarabi fi kuburihim kaburu kono wa yusaluna ubenyiniga yusabitu Allahu ala talabe sabatili ke allazina mugola amanu mugomnu liman yara melego bunyinga kuma na labu ne sabati wala so ka se ga nyinga lin jabi amma ha to nyini kono shongo bala ala be mugo ne sabati minun dara ala la melego bunyinga kuma mino ka se ka kuma nunu fo bil kawli ni kuma kan asabiti min sabatilun fil hayati dunya jiyan mayala wa fil akhirati an lahara wa anna alal ibadi hafazatan ko tangal meleke obeka jon koloshi no ye meleke flai arakibu ani atidu yaktubuna lube sebanenge amalahum jonga barawla wala yaskutu shay'un ko foshi tabbi min zalika ufena ani ilma rabbihim gabo dawama ka doni ma foi tabbi ko ala tebo min kalama wa anna malakal maut garo kun nimna meleke o yaqbidul arwaha ko bina adamadin ben nimine bizna rabbihi nalaka jen wa anna khairal quruni garo ko flanguru la nyumon el karno ko e flanguru korodi sadri mogo minun bena etapu kelena kwa na fo 100 abina fo ni go sahaba olu ko fe tabiina olu ko fe tabiina o de ko fo kana sanga no watima ko mogo minun kan ka teme mogo be ka bi ko de lankale alezina ko mogo minun kan ni ma be o ye mogo ye ara au rasulullahi mogo minun yere nye dara kiraka kishi annaba be kiraka wa amanu unye dara kan dama teru kila ka limania binala kirai kulu de ka usani mogo be suma lezina ko fe mogo minun fene ka usani mogo be olu ko fe yalunahu minun fene nye dara sahaba o kan me olu makirai olu fene ka usani mogo be suma lezina ko fe mogo minun fene ka usani mogo be yalunahu mogo minun nye dara sahaba o kan minun fene nye dara olu fene kane ko olu fene ka usani mogo be wa afdola sahabati ko sahaba ula nyuma sahaba min fene ka usani sahaba be al khulafa arashiduna ko ye khalifa rashiduna mogo nani ye al mahdiyuna minu kanalen do mogo nani abubakar ko mogo fola sayyidina abubakar ko ka usani sahaba be suma umar mogo fulana sayyidina umar suma usman mogo sabana sayyidina usman suma ali radiyallahu anhu majma'an ko fa sayyidina ali ka usani be ko alaka jenga bo sahaba be ma wala yuzkar ahadun ko mogo kelen kana kofo min sahaba da rasuli ala kira ka sahaba wala illa bi hasan zikrin funa kira namel sahaba fenfe ka kuma lankale kanga belankale ni nyumanya kuma jan kan na juguma fala wal imsaku kwanga yere mine amma ka bo fema shajara no temena wal manu bulla bainahum sahaba yere de mani nyonche chenre la kanga ndatu ka bo folima pasi ambo fona fata folla ango ye ko toy we sahaba ni nyonche danga kumojo et puis c'est normal wanahum igaro ko o min flan sahaba minun flan ne de ahakuna si ko sahaba de mogo la nyuma yere uldi kaini mabe ebna kebno luka kuma langele mami kaini akausani kiki datuku kabulu ka kuma makoti nyesara la ikungojo anyul tamasa lahum ahsanul makhariji ko boro nyuma anga onyini sahaba yi u boli minga jena nga blanc no wanyena moya kera nyuma ya drone kelila ni filimi mbala ala de se ko nyina ko tonga sirama kan kilan ta kalam wa yuzanu bihim ahsanul mazahibi ko tayoro nyuma nga kila ko jigyanu ye kafu itali mingel la hara koni ube sara ko nyuma na ube aljina suranga kila ko jigyanu ye wa ta'atu li aimatil muslimina ko silame nyamogo minum banga dine nyama uyam bla fe minuna ni ala ko tate ko abe wajibi anga ulul labatu min wulati umurihim minum blalina nga ko nyama kulu la watule wajibi anka wa ulama ihim ananga don baka baw wati baw salafi solih ani mo yuma temeno kulu fene la watu wati faw asarihim ani unno ye bara mininga ku no fene la watu wal istighfaru lahum ananga ya fadili angala ya fadili o mo yuma fene yala ka ya fa uluma wa tarkul mirai kanga sosoli toy wa ya o ko rafle wa tarkul mirai
wali jidali fi dini kele sosoli nafantan kango dabla dine la nafatala na fora ɲɔgɔn ko fɛn min na dɔrɔn ko segin ka taa Ala ni kira ma an fora ɲɔgɔn ko laturu ko la an y'a segin ka taa Ala ni kira ma an taara sɔrɔ haramu kelen a t'a la mun na hali bi mun dafasa gɛlɛya bɛ yen tuguni ka sɔrɔ haramu tɛ yen tuguni wa tariku kulli ma ani ka fɛn kelen kelen bɛɛ to yen ahadasahu almuhdisuna ko fɛn min tɛ din la mɔgɔ min y'olu don a la dɛ k'an ka o fɛnɛ ye k'o to yen haramu sɛbɛnnen tɛ laturu la aw nana o jagoya sɛbɛn la e dun ko k'a bɛ nin arisala kɔnɔ ni arisala de ko min bɛ n'a bɛ k'o fara a kan dɛ k'an k'o bɔ a la a karamɔgɔ sigi e ye arisala sɛbɛnni yɛrɛ ye ɲɛ yɛrɛ la o de kama a bɛ ne dabali ban walahi ninnu bɛ ka tafsiri kɛ cogo min na ko a bɛ arisala yɛrɛ kɔnɔ a filɛ n bolo nin ye dɛ a ye kuma laban ni jumɛn wa sallallahu ala sayidina muhammadin k'ale bɛ kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ a ko kɛ Ala kira kan nabi isa Ala kira min nabi ɲuman ye wa ala alihi an Ala kira somɔgɔw wa ziwaji an Ala kira furumuso wa zuriyati an Ala kira bɔkolo wa salama ni kisi tasilima ni kisi la kasira min ka ca a kɔnɔ kuma bɛɛ filɛ ko ni min b'a jɛ k'u k'a kɛ Ala kama k'u k'o fara a kan n'a sɔrɔ la n ye n pan yɔrɔ min kunna k'u k'o yɔrɔ fɔ ni yɔrɔ min kɔrɔ yɛlɛma k'u k'o fɔ n'a sɔrɔ la nin de tɛ arisala kɔnɔ k'u k'a kɛ Ala kama k'u k'a fɔ Imam Musa Bala Keyita ye min fɔ kutuba la tiɲɛ tɛ dɛ mais ne ma jigin la mais fo an ka bɔ k'a yira kunfinw na de i bɛ ka min fɔ n'u m'a faamu i b'a fɔ k'a b'a kɔnɔ ka sɔrɔ a t'a kɔnɔ mahi nɔna bila mahi yɛrɛ ka baara in de wallahi k'i ɲɛ kumu dɔrɔn ka fɛn dɔ fɔ t'a sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ ye kalo ye a t'a kɔnɔ ne bɛ min kɛ ka n ka kuma kuncɛ ko fɔ wahabiyaw ye Ala ye tiɲɛ tile bɔ laturuko kɔni o tile bɔra u ka yɛrɛ bonya dabila ka segin kɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tiɲɛ na an kun ko haramu don an kun y'a faamu ten mais tiɲɛ yɛrɛ la haramu tɛ kafiriya tɛ musirikuya tɛ billahi o fɔli tɛ foyi kɛ u b'aw ka Ala ɲɛsiranɲɛ de fɔ u n'aw ka Ala dɔn a tile bɔra u ka segin kɔ k'a fɔ tiɲɛ na an kun bolo ko haramu na ni musirikuya don mais tiɲɛ yɛrɛ la an nana dɔn k'a fɔ tiɲɛ na o tɛ an bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ ani diɲɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ a kɛcogo min bɛ n'o man ɲi o ka sɔrɔ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye kɛcogo min ka o fana ka f'u ɲɛna pour que mɔgɔw kana na taa bila haramayɔrɔ kɔnɔ vraiment o ka kɛ kuma laban ye k'o ɲɛsin wahabiyaw ma o k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama o k'o kɛ o tɛ foyi kɛ yɛrɛ bonya nafa foyi t'a la o ka bɔ k'a fɔ tiɲɛ na anw de kun y'a fɔ koyi i n'a fɔ Muhamadu Buyeba ko in bɛ daminɛ ale ni Mahine nɔfɛ mais olu yɛrɛ bɛɛ tilala k'u dogo i b'a fɔ ko foyi tɛ yen u ka bɔ tiɲɛ na an kun ye mɔgɔw kɛ kafiri ye kɛrɛnkɛrɛnnen u kun ye larabi de kɛ kafiri su ye u ka taa yafa deli a somɔgɔw fɛ k'a fɔ tiɲɛ na an kun y'a fɔ mais tiɲɛ la kafiri tɛ silamɛ hakika yɛrɛ de silamɛ hakika et puis sɛdu su yɛrɛ don sabu a fatura fatu cogo min na a ma dogo mɔgɔ la diinɛ kɔnɔ n'i fatura tan i bɛ bila diinɛ kiti min kɔnɔ dɔnnibagaw b'o dɔn Ala ka hakili ɲuman d'a ma wagati koron kama n'a sɔrɔ Musa Ba n'a bɛ page wɛrɛ min na i b'o fɔ walima n'a bɛ bonda wɛrɛ min na mais i ko bonda fɔlɔ o kalannen filɛ n'a sɔrɔ la n ye dɔ kɔrɔ yɛlɛma bɔ i k'o fɔ ni pan yɔrɔ dɔ kunna bɔ i k'o fɔ n tɛ a tɛ nin yɔrɔ kɔnɔ yan a tɛ nin kɔnɔ yan Ala ka sigida wɛrɛ jira n na wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu